nakauli ko. So nakita na ko og unsa siya nga muhatag siyang serbisyo sa katawhan sa pagadian. Do you often go to the barangays? Yes, I often go to the different barangays. In a week time, siguro may katulo, kaupat, katulo mo, munaog siya ko. People, mauna ako na-realize yun, ma'am. When you smile, people smile back. Oo. So, siyempre, Mo lamig na ka na laman. siya. Dako kayong hagit sa kuha. On the other hand, dako kayong akong responsibilidad Oo. nga para sa akong mga kaliwat ini nga mga Muslim. Nga diin, All of us as a team should make sure nga mag-come up ni og plan and make sure nga kana nga plan is ma-implement yun na siya. Your thing. True. So if wala kay tayong mga tao coaches nga maka-enhance, maka-develop iyang skills and talent will only just as good as kung saan na siya daan. Tinuod. So kinahanglan ta Wala na makapa-improve din. Ang serbisyo sa barangay dili masukod sa gidaghanon sa bahande o bakha sa lapi, kundi ang kalidad sa lider nga nakabaton og respeto gumikan sa iyang pagkatao. Mga Kawaway Speaks karong adlaw, exciting ang atong istorya nga madungog tungod kay kini nga atong bisita na ilang nga bagtik, kahadlukan apan respetado sa tanan. Magdala og disiplina sa mga kabatanunan dinhi sa iyang komunidad sa Barangay Kawit. Ari karon ang atong bisita og paminawa ang iyang istorya. Mga Kawaway Speaks, kumusta? Maayong adlaw. Welcome na usab sa ato ang another episode. Actually, we are on our episode 4 para sa ato ang Waway Speaks, the first local podcast diri sa Dakbayan sa Pagadian. Again, kini yung higala sa kahanginan Waway Belen og makauban usab nato ang usa ka babaye nga makahatag natong inspirasyon labi na sa umaabot og sumusunod nga mga gusto mosulod sa pagserbisyo publiko. Unya karong adlaw atong i-feature ang usa ka barangay official nga nahimo nga matawag na to sumbanan sa uban pod nga mga barangay official sa Dakbayan sa Pagadian sa kadugay nga panahon sa iyang pagserbisyo ato karon nga paminawon ang iyang istorya sa kinabuhi ug lakip ang iyang mga experiences, mga kaagi sa iyang pagserbisyo dinhi sa Barangay Kawit. And of course, karon adlaw atong i-welcome atong bisita Kagawad Sosima Paye. Maayong adlaw, Kagawad. Maayong adlaw kanimo mamuhay. Okay, og ingon man sa mga katawhan nato sa Barangay Kawit. Alang sa taga Barangay Kawit, maayong adlaw kaninyong tanan o niining kabuntagon akong gipasalamatan ang tanan nga nagatan-aw og nagapaminaw niining maong programa. Okay, kabamis Kagawad Paye. Medyo busy gini siya sa kinabuhi kay murag halos sa kada adlaw kini may dangpanan sa toong mga kaigsunan diri sa Barangay Kawit kay for how many years may bala na to ron sa iyang storya nga nagserbisyo diri sa barangay, especially sa iyahang purok nga giserbisyuhan for how many years. Purok Bakhaw, Purok Bakhaw B and Purok Bakhaw C. B and C, balik duha gid na imuha. Yes, mamuhay. Okay, so ato pa nagpaybal ang karong adlaw o karong adlaw mga ka-RN, ato ang duyugan no, ang iyahang story sa iyahang pagserbisyo dinhi sa Barangay Kawit. And of course, starting off sa sinugdanan, no? Magsugod tag sugilanon Kagawad. Pagsaysay lamay magud po ni atong isgutan sa atong mga kaigsuonan nga uy dugay-dugay na gid ni si Kagawad, no? That at the same time makaingon gyud is nagdili pud ay lalim ning iyang kaagi. Of course, ato unahon Kagawad, sa pagsugod nimo sa serbisyo publiko, unsang mga imong gisugdan nga level nga nagsugod ka sa pagserbisyo sa mga tao? Mamuhay, sa sinugdan jud no, taga magpailas ako ako si Kagawad Sosima Paye. Dayon una-una gid mamuhay taga Danlugan jud ko. Dayon okay. Dayon naabot ko dinhi sa maong barangay pinagi pod sa kay nakabanaman ta og taga Kawit. Dayon since 1989 jud ko nga naabot dinhi sa Barangay Kawit. Then kaning pagserbisyo publiko dili gid nako ni kuan kanang ambisyon nga wapo ko gadahom no. Dayon siguro sa nagpuyo ko dinhi na ng mga tuig
dili pa gyud ingon ani ka nindot ang maong barangay, no? Mm. Then nakita siguro sa duha na ko ka mga silingan nga mga politiko. Okay. Dayon. Wala gini mga Ilang- silingan gyud Mga ay- silingan, ay- siguro nakitaan siguro ko nila nga na doon ay opportunity nga muhimong leader dinhi sa atong barangay. Una-una naagid ko sa purok level nag-una. Pero automatic ka na himong pro president o official pa ka? Di purok president gidayon ko nila dayon gani ni balibad jud ko sa duha ka mga silingan ako nga dili lang ko kay wala koy kaila, wala koy Parang adapted mo Oo, rin, no? kay taga-Danlugan man jud ko, no? Na adapt lang jud ko diri kay naminyo man. Then purok level jud gihimo gidayon kong purok president since 2002. Since 2002 gid ko nahimong president at gikan di dito mamuhay up to 2017 wala na jud ko na ilisi pagka purok Katong president. mga silingan ni mo mo may nag-anghel ni mo ko. Oo, I-mention sila- ba na to gamay para shout out. Siguro si una-una jud ako yung pasalamatan si Honorable Ermi Longinos and si Honorable kuan na siya kanang former Linda Baulete. Sila jud ang nag-inganyo sa kuha, sila ang nag-encourage sa kuha nga mahimong purok president dinhi sa purok Bacau B. For how many years? Straight? Straight jud 15 years 15 ka tuig. dayon. Well nga purok president sad ko ang ato pong late Kapitan Dimasar. Instead nga purok president, gihimo sad ko niyang chief tanod by 8 years nga nagserbisyo gyud dili lalim ang namahimong chief tanod tungod kay ikaw ang bali mo supervise sa tibuok barangay. This is very interesting, no? Kasagaran sa mga tanod sa barangay, lalaki. But this time, former Kapitan Sangkadra Dimasar, gitudlo ka isip chief tanod. Yes. Yes. Nakita niya sa imuha kagawad nga kini nga challenge nga diretso man chief man dayon. Siguro Ma'am Wai, tungod kay nag-uban mi diha sa purok, nakita po siguro niya ang ako ang abilidad. Ang ako ang pagka strong women nga siyempre dili ba ka basta-basta mo dala sa usa ka mga lalaki ba yun ang mga tanod no tanod mga lalaki na siya then imo siyang dalon imo siyang i-train og ayo dayon nakita siguro sa former kapitan nga iyaha jud kong mentor o gusaon gyud pagkuan. Nag-guide po siya sa inyo. Nag-guide jud po siya. Dayon, siguro nakita niya ang may kaisog pud gamay nga Kanang mo importante. nga mo atraka gyud sa unsa man nga mga problema dinhi sa katawhan sa barangay. Unsay reaction sa imong family? Kagawad mo matawag na to nga very interesting story nga panalagsang nga higayon nga makadungog ka nga nahimong chief tanod babae. Unsa poy matawag na to nga gika-istorya sa imong family especially sa imong partner. Sa akong partner kanang Miss Y kuan jud kanang lisod jud gi-adjust niya kay pukawon man ko Agoy. tungang gabi kay labi na naay mga kuano problema diha sa gawa. Siyempre, ako jud ang tawagon. Then sa ako pong trabaho Miss Y, murag enjoy po ko. Enjoy po ko jud ato nga time nga nahimo kong chief tanod. Dayon dito nako na kuan kanang hinanay nako nahibalaan kung unsa di ay ang mga pamalaod dinhi sa ato ang kuan kanang komunidad no dayon kanang ang importante man gud siguro mamuhay nga enjoy ka sa imong trabaho bisag gamay ra ang allowance Pila ra may honorary ang allowance sa gud mamuhay nara gud sa mga 300 a month a month dayon naapod to gi-allocate ang city nga na ay every quarterly 500 every quarterly maura gid to amo ang avail ni adto nga time pero wala man ko naglantaw sa ako ang amount nga madawat ang akong ilantaw enjoy ko dayon happy ko tungod kay ang mga katawan sa kawit adto nga time nga okay gid kaayo nang ganahan sila sa akong serbisyo gani
kanang naay mga kuan naagyoy moduol nako nga kanang kay payi man akong tawag diri sa barangay usahay amay kanang salamat gud kaayo nga kuan kay makontrol ang mga kabatan-unan kaniadto dayon ang mga kabatan-unan manggod kaniadto mamuhay kanang mahadlok gid sila pag makakita sila sa kuha. O mao ra pud nay akong dako kay pasalamatan kay nagtahod pud ba ang mga kabatan-unan naagid pud sila dakong respeto pud nga bisan tuod og babay ko nga nidala dinhi sa tunga time pero naghatagid pud sila og respeto. Kaya sa aura ni Kagawad, hadlukan jud ka. Bubuyag yun din si Kagawad sa mga buyagon. Bubuyag yun ko dahil manuntok sa ko. Ala Sara Duterte man dahil si Kagawad. Manuntok sa ko. Mabitaw na nga kaniadto, gusto gid sila nga tuan ka ng mapadayon gid ko. Pero siguro ang kuan pagsulod na nako aning kuan na nakagawad nako kanang dili man pud ta ingon nga kita gyud ang magbuot nga mao ginay ato ang committee pero nahatag kay naa pa may mas labaw nato nga kuan kanang mudala sa maong peace and order. 8 long years of serving pagka chief tanod unsay pinakadi gyud mo malimtan Kagawad nga imong experience nga mabutang ba nato nga na-threaten ang imong life, na risgo ang inyong kinabuhi gumikan sa imong trabaho so far sa imong kainomduman? Sa kuang nainumduman, Miss White at Tujong, naa sa mga 15 ka mga batanon dinhi nga dili taga dinhi, dili taga kaawit din nagareklamo ang mga residente. Dayon ato then mo to salamat ko kay adto jud nga bali 1 week na tong gimulo sa mga residente diri sa Kabanha dayon. Okay. Gusto mo sila maglaro-laro? Oo, maglaro-laro banha, mag-inom-inom sila din ha. Then mo to nga na-control din ako to, Miss Y, kay ako gid tong gisulong ang mga kabatan-unan dito. O mao to nga nadapatan gid nako sila atong nga time. Pero atong nga time ang good mamuhay kanang kanibitawng balaod sa gobyerno nga kung manapat ka og mga batan-on ana makasuhan ka. O mao naman gid ni karon since mga 2010 pa man siguro to nahitabo. Pero pagsulod pa ning 2013 to 14 wala na kay nagsulod na ang balaod nga kanang manapat ka makasuhan. Katong gyud isa gyud na control ang mga batan-on dili lang gyud siya ingon nga nakuha nalipay pud ang mga residente kay na minusan gyud ang mga batan-on sa paglaroy-laroy diha sa ilahang area na disiplina ato nga time. Okay, so at least nakita na to nga di gid pud ingon angay nga matawag nga kung babae ka wa kay kapasidad nga mamahimo nga mubuyag sa katilingban no. But you have mga barangay tanos pud kauban of course. So kung dapat pabaslan ta. But anyway no, aside ani ato nang isgutan wat mabanti ka gamay nga nisuod na gid ka into public service no from barangay tanod 15 years as purok president. Now nakita nila ang imong kapasidad nga pwede na ni siya pang barangay Kagawad kasi unang naghatag nimo inspirasyon o advice go for barangay Kagawad. Siguro nakita nila nung nakaserbisyo na ko diha sa purok. Taod-taod na gyud nga panahon din nakaserbisyo po ko sa chief tanod din sa among barangay. Daghan na gyud ubay-ubay na gyud mga katawhan nga moingon sila nga padaganon ko og konsihal Kagawad dayon ako pa gyud nagdumili pa gyud ko kay kanilaging siyempre kung muhisgot naman gud tag pamulitika dili na lalim ang expenses ni ana dayon nakita sad nako nga adto nga time 30 pang lisura kay nang eskwela pa in taon ang akong mga kabataan. Unsa nga year to Kagawad una kaning salam? 2017. Napad jud koy estudyante nga nabilin ni adto. Dayon ako pong nakuan mamuhay kay ginagmay ra gud biya ang ako ang negosyo no. Nara ko sa Avon usa ko ka Avon dealer. Oo, dayon. Kana ra gyud ang akong ginasaligan nga negosyo para lang gyud maka ahon sa kahirapan. Dayon. Ang mga tao man gyud challenge kaayo sila nga nag-challenge sila sa ako nga padaganon jud ko kay mao na gyud bahala pa daw wala koy kuan kanang money involved diha sa mga. Pero ato 2017 ug ako ka kuan wala pa man kaayo no. Dili pa man kaayo. Dili pa kaayo gyud ato kuan ang mga tao sa money contest dayon. Pero naana koy nadungog ato nga time nga
kinanglan money contest na daw. Oh. Dayon, atong time dumili ko pero ang dako na kong pasalamatan kay akong survey sa 10 purok ubay-ubay ang musuporta. Then murag ko nga anak ko nga ako pa ka ning i-grab Di ang padayon. opportunity nga Oo. gihangyo sa mga katawhan nga ilaha kong himuong kagawan kay pwede ra man gid daw kuno ug wala sila kuan kana. Yung motong mamay na ka-decide ko nga mag-independente. Okay. Oo. Running as, wa may grupo-grupo. Oh, kaniadto na gid na ang duha ka partido nagalabanay na ginang duha ka partido. Dayon ako as in wala man jud koy dako nga ikabuga nga kwarta, nag-independente ko mamuhay. Naka-decide ko sa mga katawhan, labi na sa akong purok dinhi sa Bakhawbi. Mao gini ako ang purok nga kumbaga mao gini Baluarte nga Oo. dako kayo Ano ni nakatabang pinakadako, no? Yes, mamuhay ang pinakadako nga purok kani nga purok Bakhawbi o Muslim Village mao na ang pinakadako nga purok dinhi sa atong barangay Kawit. Okay. Then- But 2017 na elect as barangay kagawad, ug nahinumdum ka kagawad, unsay mga nakita nimong unang mga challenges sa paglingkod nimo sa pagka-barangay kagawad? Una-una paglingkod na gid nako sa barangay Kagawan. Nakita nako nga ato nga time ang asawa naman maway nahimong kapitan adto si Kapitan Rosa. Okay. Then siya na ang time ato nga nahimo kong kapitan ay kagawad Kagawad na. dayon Unsa committee ba gipahawiran ang committee ba nga gipahiwiran niya ato nga time is ang committee sa disaster. Oo. Dayon 2017 jud to igo-igo pod nahuman mi og kanang lingkod nakasugamak dayon og kanang mga pagsulat kani. Nasunog ang Bakhaw A ato nga time. Sa time na. Bakhaw A. Dayon mao to Challenge mo ang disaster. Ako pa gyud ang disaster. Oo. Challenge pud kaayo kay pinagi pod sa tabang sa council, no? Dili pod baya mahimo nang atong committee bag wala po tabang at least committee ko pero nagatabang gihapon diha sa tibuok council gyud kay tinabangay man gyud kung nanagyud ka sa grupo instead nga bisan pa todo og independente ko nga nakasulod diha pero ila gyud gihapon kong gitabangan. Sa council ikaw ra independent ka ni sulod. Yes ka mamuhay. Ako ra ang independente. Okay. Taka ninyo dumang kagawad, not specifically ang ato ang committee sa disaster, but sa kinatibukan. Unsay mga programa o proyekto o legasiya nga nahatag nimo sa Barangay Kawit so far? Ang ato ang disaster kani adto sa pagsulod yun nako, ubay-ubay pod ang mga na purchase nga mga equipment diya sa disaster, no? Diya sa ato ang barangay na ka-purchase og mga generator inana. Kay mao gina importante kayo dayon labi na ka ng mga kinahanglanon diya sa mga katawhan nga panginahanglan sila naami ana tanan kompleto mi diya sa equipment diya sa barangay adto nga 2017 nga sa time ni Rosa Dimasar. So from 2017, unsa pa nga committee ang imong nahawiran so far kagawad? Karon nakahawid na pud ko og kanang nanapod ko sa solid waste management sa basura. Kaning basura mao challenge gyapon kaayo nako ni. Then og kaning sa road clearing. Ayun. Kanang sa road clearing daghan kayo nga suko nako anak mamuhay. Agoy. Okay, maigo baya ang ilahang mga kay naamang jud ang programa sa national nga mag road clearing 2 meters gikan sa dalan mao na nga tanan nga mga struggle makita diha nga
nakaali diya sa mga kadalanan, pwede ginatangtangon. Uy, Oh, Nagasuko pero na. nagasuko din sila, pero pasalamaton kayo pud ko kay trabaho ra man gud nato, no? Wala man ta na personal. Napasabot ra po. Oo, napasabot ra po. Na wala ta man na personal ana, pero ang ako ang kuan dako po kayo salamatan gid nako ang mga katawan sa cooperation sa ilang labi na sa matag adlaw nga pagpanlimpyo, no? Naami schedule diri Ma'am Y, every Saturday jud mugawas gid ang mga katawan diri sa Barangay Kawit alang sa pagpanglimpyo. Every Sabado. Saturday 6 PM Sa buntag. sa buntag. Mao gid na nga manggawas gid sila na batasa na gid na nila gikan pa kaniadto sa time ni Sangkadra nga nimpas away. Okay. Ang kana siya ordinansa na ba na sa resolution? Yes, O, ordinansa naman gid siya. lang amo ang pagpanlimpyo matag Sabado na ana gid nay ordinansa. Then salamatan ako kay nining tuig 2026 na awardan mi gikan sa national gyud. Wow. Gikan sa national kang sa Barangay Road Clearing Operation. Appeal na pon ang cleanliness. That's nice. Paunay amo ang dako kaayo pasigarbo nga ang Barangay Kawit isa nga nakadawat sa maong award. Okay, although kabalo nga perting lisuda, perting kapuya sa implementasyon pero lang Yes. pamation, no? Yes, Worth lisod it. kayo pag hisgot na ganig basura kay naa pa man pipila ka mga residente o pipila ka mga katawhan nga dili jud mosunod sa imuhang balaod. Especially the no? waste segregation. Dili mo segregate, pataka laglabay sa ilang basura. Dayon, kabalo naman gid sila nga every Saturday man limpyo, dili pa gid ihatod ang basura sa oras nana. Pero ako lang gid nang agwanta mamuay kay para lang gid sa kasiguruhan pud o para pud sa nang kanang kuan sa mga katawhan ba Yes. kung limpyo man gud ang imuhang barangay kanang makaasa pud ta nga healthy pud ang mga katawhan. Layo po sa sakit. Walayo sa sakit. Ano bahala, agwanta usa ka kawad kay usahay kinahanglan mo kuning tao dukdukon. Oo, correct yun. Musunod lang gyud kanunay, no? But nevertheless kita nato nga nahimo pod nga worth it ang inyong kahago kay gi-recognize pod sa ato ang sa atong gobyerno ang kahago. Ano puli masunod pud sa ubang barangay. Kaya sa Barangay Kawit himuan ninyong matawag na tog modelo ang Barangay Kawit pinaagi usab sa kining pagdumala sa committee chairman og sa tibok Barangay Council unsa ka dis Barangay Kawit kaya malagi nila nganong ang uban dili man. So mo na dako kayo og inspirasyon para sa tubag kaigsunan ang pagdumala ni Kagawad Paye. Ang sabi tawag nila sa imo Payi. Paye or iwa apelyido naman bilang ganda. Usahay mo Daanan. tawag pud sila na kog amay pero payi gyud kagawad payi gyud alam naanad gyud sila. Oo, so kato siya nga mga corona karon unoy gikapasigarbo pag-ayo di Kagawad Paye sa iyang natabang no sa ato ang komunidad. Now sa pay mga pamaagi nimo Kagawad, daily life of a public servant is not that very easy. Dili lalim no. Kadadlaw ba na bay mamukaw, may mga yugtabang, mga igtambal, bugas ug uban pa. Yun sa nimo pag dumala Kagawad, especially na araw pud kay pamilya pud di mo pong giatubang. So I'm sure nga isa ka empowered nga woman nga pwede mahimong inspirasyon sa ato kaigsunan. So ato i-share sa ilaha ug sa pud ang imong mga pamaagi. Isip usa ka public servant mamuhay. Ako na yung sinati gyud dili lalim no. Pero ang importante gyud nga ang mga katawhan mahatagan gid sila kasulbaran sa ilang mga problema no. Di lang gyud ta mutago. Mupakita lang gyud ta sa ilang mga problema. Mo simpatiya gyud ta sa ilang mga problema. Although wala ka mupasabot lang gyud ka. Kana ray man gyud dayon ang importante pod kanang dili ta mag-expect sa tanang katawhan nga moduol nato dunay problema. Naalam ko'y moduol diri mamuhay nga magpatambag ra. Ayun. Magpa-advise ra unsay yang himuon labi na sa mga family trouble na sila problema. Ingon ana ra po dayon happy pug ko nga makahatag sa ilang mga advices diya sa ato ang mga especially sa atong mga kababaihan kay kani mga babae dali ra gyud kaayo ma-depress sa ilang problema. Yes, especially karon nga generation. Mao gani dayon.
malipay ko kay ako po din nakita nga dili lang po di ay tanan nga problema mo duol sa imuha. Na po di ay problema nga kaya ra gid nimo sulbaron. Ayun. Oo. Mao po na akong dako kay pasalamatan kay makahatag tag mga nindot nga kaayo nga mga advices atong mga katawhan o kanang mga problema sayon ra man kaayo na nato sulbaron kay kung naa lang kay katabang bisag ginagmay lang no Yun. ikalipay na kaayo na sa atong katawhan. That's the very quality Oo. nga usa ka empowered woman nga makahatag itag dasig sa ato ubang mga kababayenan nga huyang. Yeah. Kana bang daghang problema pero kung Mm. give up dayon pero sama sa gikaingon sayon na sulbaro ng problema ato bangon lang. Ato bangon lang yun. Ora gid na kay mo gid. Dili lang Wala gyud ta ko mo kay na ko makuha og kagawa di gid mo tago. di lang gyud ta mo tago kay Dili usa ka baliktad. public servant. Tinuod uy Ah. sama sa to ubang public servant ta mo Mm. tigay ni kagawa dili mo tago hopefully padoong na ra bang eleksyon basin mo gawas ra pag panahon ting kampanya eh paggawa ng kampanya mo daw kay tagkuha. That's an advice from usa sa mga pinakabatawag nato nga murag na suwayan na sa kadugay niya pagserbisyo dinhi sa barangay Kawit mga ka-RN. Anyway, kining ato ang matawag na to kagawad, di na magid nato balikayan nga doon na puntay mga panahon nga medyo maluya punta. Kakapoy ba aning barangay, ang ato ang gobyerno perting daghan ng mando barangay bunog biya kay sa tanang sugo no. Sa una pa nga ni barangay gamay man kay sweldo, gamay ra kay honorarium, daghang kayong mangayo, doon na bay panahon kagawad nga kaingon jud kag desisyon nga ay undang na ko aning trabaho no, especially na nasa third term na ba kagawad no karon? Nana ko sa ikatulo na nako ni nga term. Okay. Oo. Ikan atong 2017 ikatulo na nako ni kung madayon ang election. Oo, madayon naman yun. So kana point for how many years? I-appeal na nato tong serbisyo nimo sa pagka chief tanod o pagka purok president. Tabag yung panahon nga naka-feel kag kakapoy, kaluya. Siguro mamuhay, siyempre tao lang tano. Mubati gid tag kakapoy. Naalang gid sahay panahon nga mukapoy ko pero challenges gid kaayo nako ang nahimo kong kagawad ka wala man ko pud bati ag kakapoy nga mo serbisyo nila. Kay siyempre mamuhay sa atong pagpangampanya biya kaniadto naghangyo kita sa katawhan kay mo serbisyo no. Pero mao gid na siguro ang ato galing karong nga namunuan nga kapitano si John Andali. Nakita po na niya og unsa pud ang ako ang serbisyo gyud kay wala ko'y pili mamuhay. Wala ko'y pili kay basta taga-Kawit. Basta taga-Kawit lang no. Mutabang jud ko. Naapagali ko'y natabangan nga dili taga-Kawit. Muingon ko na ako ang bana nga unsa naman ka oy na over na Kasi mo ka konsihal na mo. Hindi ko nga dili man gud kay naluoy ta. Naapa ko'y dili taga-Kawit mamuhay nagproblema ako agyong gitabangan. Then siguro kung enjoy jud ka sa imong trabaho mamuhay, di jud ka kapuyon. Ang kapuyon siguro nga maglantaw ang atong pamilya. Ang atong pamilya kay mo ana naman sila unsa na bang kaw kay pahuway ay pasagdahilan po ninyo kay trabaho man ako ni. Mo ana ra gyud ko sa akong bana, sa akong mga anak. Dayon sila ang murag nakuan. Sila ang murag gikapoy. Sila gikapoy pero ikaw wala. Pero pasalamaton ko kay wala jud ko gikapoy sa pagserbisyo until siguro kaya pa gid nako nga mohatag og mga kuan sa mga katawhan kana tabang no kay mao gid na importante kay bisan pa gani kadtong purok president pa ko mamuhay magkuan jud kanang nagatabang na jud ko nagasugod na jud ko og tabang kanila bisan sa ginagmay nga tabang no pinaagi anang moadto ka sa ilahang panimalay o labinag na ay mga away bibin dako kay nang tabang pasalamat sila kay si kagawad ni Anhi akong bana wa na nag-wild inana ba salamat kayo salamat ato nga president pa ko salamat kaayo ate payi kay ni Anhi jud ka akong bana wa na nag-wild nahadlok kay ning Anhi ka. Mo na isa pud nga dako kay nako pasalamatan. Ay, salamat di pud no kay na-control siya nga nakapakita ko sa ilang isa na nakatabang ta. Then ani nga kagawad na ta, salamat pud ta kay bisan dili
tuod ta kwartahan kaayo no naatay ginagmay nga negosyo pero dili gid ta ingon nga kwartahan gyud pero katabang ta sa mga ginagmayng butang dayon labaw sa tanan maka-advise tag mga pag-ampo diha sa ato ang mga katawhan mao gid na importante no nga ato pud silang advisean basing nakalimot sila sa Ginoo mohatag pud sila panahon gyud sa pag-ampo o pagsimba kana gid mao importante kay magunsa man gud nang daghang tag kwarta mamuhay dayon wala kulang tag pag-ampo sa Ginoo no layo ra kaayo ta sa ato ang kinabuhi ay kani di ra ba nato madala tanhan wa gid tay madala kung mupas away na ta wa tay madala ang ato ra yung gikapasigarbong gihimo nato sa si katao kanang natay mabili nila nga mahandom nila ba nga ay katubi si kagawad pa natabangan biya ko sa inaani nga paagi inana ba mo na ako dako kay pasalamatan tinuod usa ka dakong sakripisyo on the part sa atong mga public servant nga ilahang gihatag ang ilahang kinabuhi no nakagets jud ko nga murag pangluha gid gamay sa kagawad kay bawo gid ko nga tagay kwan si kagawad kay siyempre wala na kwan isyu na sa silong okay, kabalo mo ang atuang nara gagawad. Ang atuang kinabuhi sa pagka-public servant, no? Kita nahimo mo gid putang barangay kagawad. Na feel pud ako ning iyahang ang iyahapong kinabuhi nga awayon na ta sa atuang pamilya. Kay mura noon sa naman imong gipakaslan ng imong trabaho but nevertheless satisfying kayo on our hearts as mga public servant kanahimo tang tipik og kabahin sa kasulbaran sa mga problema sa katilingban problema gyud sa uban kita mo apil kitay mangitag sulban but nevertheless kani importante kayo kagawad no kay daghang kayong mga nakutlo ang ato ang mga listeners karong adlaw sa ato ang programa mensahe sa mga babae nga sama as strong as kagawad pay as inspiring sa story nga iyang gihatag karon kung sige katag nato nga mensahe para sa atong mga kaigsunan labi na dinhi sa barangay Kawit nga nagpabilin gihapon ang pagsuportag paglantaw og respeto sa imong pagserbisyo dinhi sa barangay go ahead kagawad ang ako lang istorya dinhi sa mga kababaihan dili ta mo ingon nga babae lang ta no nagid tay capacity no nga mubarog sa ato ang kung kinsa ka no kung unsa ka sa imong pagkatao siguro ang kaning pagka-empower women dako kainig bili nga nakita nako sa kong kagalingon kay nganong nahimo nako to nganong nahimo ko ang nahimo nako kanang pagpamadlong kung naa manggali mag-away diya sa kadalanan ba lalaki to lalaki babae ra ang magbadlong pero nganong nahimo nako ayo sa to pa makayon ko nga empowered gid ang mga kababaihan no kung ang importante nga dili ka mahadlok yun dili ka mahadlok dayon ang importante mo dawat ka og unsay sayo then ang ikatulo kinahanglan nga magkat-on kag kahibalo mao gina importante kay kung usa ka kababay nga mahuyang siyempre di jud ka goal sa imong success dili jud ka goal then ako lamang yung nakita kanang manggong pagka public servant kanang musungasong jud ka ba bisan pa og mo makadungog ka nga kanang nga tawo hadlok na duolon pero kung imo di ay siyang maistorya sa normal nga pagka-istorya dili di ay siya hadlok dili siya hadlok ang ilaha lang istorya lisod duolon ng tawana kay hadlok pero kung wad-on din imo imong pagkahadlok imo harag yung barugan nga dura po kay respeto sa imong isig ka tawo o sa imong isig ka babae ay akong nakita kaning pagka-empowered women gyud naagi ni nako mamuhay nakita gyud ako na sa tanan sa imong naagi ni nako kay ngano di man jud ko mahadlok tinuod bisan pa pagawson kog alas 12 sa gabi di jud ko mahadlok bisan pa kinsay akong agian kayon mo na nga si isa na pero kung mahadlok ka dili gina nimo makuha ang imong goal no sama ra gyapon gud na sa isa ka pamilya ba nga naa kay pangayoon diya sa imuhang ginikanan siyempre ang ginikanan
mangita gid pamaagi nga mahatag sa iyang anak, pero ikaw nga anak ug wa po kay respeto sa imong Yun. ginikanan, dili jud na niya ihatag nimo. Oh, kana lang siguro ang mahatag nako sa mga kababaihan diri sa Kawit, ang atuwa lang ang dako yung respeto sa matag usa. Kagawad, pangitaon kaayo ang susama nimo nga ka-empower og ka matawag na to kaisog nga mo tubang og mga challenges sa barangay. Naabay mga musunod nimo sa yapak nimo nga siguro sa imong pamilya or sa inyong bansagon. Kada Sa akong nakita sa ako ang pamilya mamuhay, murag wala. murag wala. Mahadlok sila mamuhay no, pero wala na ko nag-after ng napay mo sunod sa akong pamilya. Kung ako lang challenge sa mga katawan sa Barangay Kawit, kung naatay kanang pangandoy. O, pangandoy sa kinabuhi siguro, dili man siguro lisod kung ato alang yung pangayoon sa Ginoo nga kung kita mahimong kay kini biya pong kagawad na ko mamuhay atong sinugdanan pagdagan ako pagka-independente, ipangayo ko gid ni sa Ginoo nga mahimo kong kagawad pohon mo serbisyo jud ko nga tinud-anay. Mo na nga hangtod karon nakita gina sa mga katawan diri sa Barangay Kawit nga wala gid sila kaingon nako nga baga ligoy-ligoy ko sa akong pagserbisyo. Gani bisan paggabi pa ko makauli basta serbisyo ang isgutan. Naadjud ko. Suporta gyud ko permanente. Kagawad, swerte kayo ang Barangay Kawit sa years nga imo ang giserbisyuhan. Unaw ninyo nga dili na nakadako honorarium sa barangay official sa pagserbisyo dili dalim walay baylo kwarta na. Kuna nga hopefully no sa bagaw maabot pod nga mga namo gid mga musunod sa mga yapak na tupuhon. Kalidad nga susama ni Kagawad Paye nga pangitaon kaayo hopefully na apa no kay para pod makaserbisyo padayon sa ato ang komunidad. And pasalamatan gyud nato kanunay no nga ang ato ang mga kaigsuonan malantaw po nila nga karong panahon na ang mga kababayan-an usay mo sobra pa gani sa kapasidad sa mga lalaki nga kaya nila nga mo serbisyo. Kagawad Paye, salamat kayo sa imong panahon, sa imong oras nga gihatag og sa imong inspiring story nga imong gihatag kadto karon. Umaabot po na ba nga eleksyon no? Makita na gyud sa tawo pohon. Imong kabay pang shout out ay nato ang mga barangay officials sa Barangay Kawit. At i-mention na nato ang mga barangay officials nga nakaabag pod ni Kagawad Paye no sa iyahang pag serbisyo dinhi sa ato ang barangay. Duro kay mga mensahe para sa ilaha Kagawad before we end our program. Una-una, akong gipasalamatan ang among barangay captain, Honorable Jun Andali, o sa akong mga kauban sa council, si Honorable Binting, Honorable Abing, si Honorable Himang, and si Honorable Sangkadra Dimasar Jr. Then si Honorable Norbin Daan o ang among iski chairman si Hana Inka. Sila gyud no ang anaa sa council nga mao gyud nagatabang kay kani man gud ang ato ang bisan tuod og nagkalanlain ang mga partido pero wa nata naghisgot ana. Yes. Kay niya nata sa ato ang nagkahiusan nata diha sulod sa barangay mo na nga tinabangay sa trabaho. Is dako kayo kausaban man gyud pod mamuhay ang ato ang barangay karon no, dako na kayo mga improvement And awardee kanunay. yes awardee dako na kanunay sa DILG no ug ako try pud taong pa shout out ang amo ang secretary si Jojo Longino si Jojo Longino so amo ang treasurer nga si Mrs. Lamban Wala yung mga tao nga di halos katulog yes mamuhay kanang mga trabaho nga papil tanan ang giatubang nimo dili na lalim pasalamaton ko kay Permi gid ning makadawat og award gikan sa national ug sa local. Congratulations mao gid na. Okay. Anyway, mga ka-RN, muna akong giingon, ang tinuod nga kusog sa komunidad, magsugod yun, gikan sa usa ka lig-on nga leader. Especially kung usa ka empowered nga babae. Pangitaon kaayo ang kalidad. Kagawad sa Simapaye, daghang kaayong salamat sa Salamat kayo, Mamuay.
Nay sa imong Busy ka, kabalusod ko. Pero salamat kayo nga ginawat nimo ang Huawei Speaks team nga mo rin diri sa imuhang manindot kaayo nga panimalay og aron nga makuha usab namo ang imuhang inspirational story nga ato pud nga ikatan padulong namang eleksyon ug kagawad. Kini ang ato ang programa dili ni para kampanya, para ni paghatag inspirasyon sa umaabot ko nga gusto mo sulod sa pagka public servant. Pero sa wa pud tagay nga discourage kay ato pong gisgutan ani na mapoy mga kalisod, discouragement, disappointments, pero depende na yun na ang pagka-public servant pero nagets kasing-kasing kagawa Yes, no. Higit lalim na kining mosulod ta ani kay usahay atong pamilya gyud pinakauna natong makontra pinakauna gyud nga mo reklamo ug maapektuhan kung ang atong oras na gani ang kuhaon gikan sa ilaha. Sa once again salamat kagawad Susi may pay mga ka-RN gikan sa ato ang upat ka episodes daghan patang mga duawon nga mga barangay ug mga kaubanan pud usab niyang barangay officials nga atong ihatag ang story nila ug usa pa mga plano nila puhon-puhon. Dili lang ingon nga tungod kay maabot nga eleksyon pero tabang ni sa ato mga katawhan nga pag-ila sa ato ang mga individuals nga gusto mo salang into public service. So once again, kauban ang ako ang mga team, ang ako ang Powerpuff Girls, kauban ako ang director, we have Kimberly, we have Jinky and si Maureen. Kauban sa bago natong kauban po naabot naaday si ato ang higala nga si When, bago mo ko na ito siya kagawad from Barangay San Pedro. Anyway, sa tanan na ito nga managlantaw sa Huawei Speaks at tangin niyo, umaabot pa na ito nga mga i-feature nga mga barangay officials. At salamat sa kaayo kay sa tinuod lang, daghang kay kong nakatunan, daghang ko. Salamat kayo, Ma'am. Sa story, mo may nag-ingon kagawad na continue learning. Yes. Kay bisan pa sa kadugay nga panahon sa iyang pagserbisyo, kinahanglan gyud ka gid magtuon. Yes. Kinahanglan jud Tuon ka gyud nga ka. dili gyud pwede nga muhunong. And sa tanang mga problema, mao ginay pinaka quote yun ako ni kagawad, dili pwede talikdan, dili pwede biyaan at tubangon ang tanang problema. That's an inspirational words ka ni kagawad Paye. Wad, salamat kayo. Wad. Salamat kayo, Ma'am Wai, o yun man sa imong mga kaubanan din sa sa imong programa. Salamat kayo kay nibisita gid mo din sa akong panimalay. Okay, once again, gikan sa ato ang Barangay Kawit, Purok Bakhaw B. No, tama? Yes, Ma'am. Diri sa Barangay Kawit. Kini yung higala sa kanginan. Once again, Huawei Belen, daghang salamat, maayong adlaw. Og welcome to mga ka-RN, mga ka-Huawei Speaks, inyong nabate ang ato ang storya kauban ni Barangay Kagawad Sosima Paye dinhi sa Barangay Kawit. Kauban ang tibok team sa Huawei Speaks, kini na po na inyong higala, Huawei Belen.